Pozdrav baštovani! Za početak pokazujemo plodove našeg rada i ove sezone naš najteži paradajz od 1,3 kg. Nakon toga ćemo pokazati još neke plodove koje smo mi uzgojili u našoj bašti i prelazimo na naš prvi problem. Ima više tužnjeno kad ti paradajz napokon sazri, crven, sočan miriše i onda vidiš da je pukao kao lubenica. Svi odmah kažu to ti je do kiše, ali da ti pravo kažem nije sve tako jednostavno. Ima tu par stvari koje niko ne želi da ti kaže ili jednostavno ne zna, a mi ćemo u ove videu to razjasniti. Tako da ostali do kraja, znači tačno šta treba promijeniti, tvojeg paradajz izgleda kao iz kataloga, bez pukotina i bez ovih dosadnih crta. Za početak, prva neka stvar koja tišti i nagriza naš paradajz i pravi neke velike štete je neujednačeno zalijevanje. Zamisli ti da si žedan 3 dana i onda popiješ litru vode na iskap, šta bi ti bilo? E pa tako ti s paradajzem. A ga danima zaboraviš zaliti pa ga onda jednom naliješ ko bazen, on ne zna kući s tolikom vodom, povod je već formiran i onda jednom povuče previše vode, unutra nabubri, kora ne smije da se raseli i pukne. Ali da te ne lažem, to se znači dešava nakon kiše kada je zemlja suha pa jednom dođe. Zato moj stav je zalijeva redovno, svako drugi dan ujutro i bit će sve u redu. Sljedeća greška je previše azotna, odnosno porečna prihrana. Međutim, mi ćemo u našem videu napraviti jednu prihranu koja je bazirana na kaliju i kalciju, koja je potrebna našim biljkama da budu u podobi čvrsti i krupni. Za početak koristimo neke standardne stvari. Za početak kao neka osnova koristimo 1 litar vode, 200 ml mlijeko, jako bogato kalcijem kao što svi znamo. Nakon toga ćemo ubaciti ove iseckane ljuske od jaja, otprilike tu je 3 do 4 jaja, tako da odnosno također bogate kalcijem. Nakon toga ćemo ubaciti malo soka od limuna koja će pojačati apsorpciju kalcija i nakon toga ćemo ubaciti 1 kašiku, odnosno 2 kašike šećera i 2 kašike kvasca koji će pojačati apsorpciju i ubrzati rast našeg paradajza. Sve ovo ćemo zajedno otprilike promiješati i ostaviti nekih 3 do 4 sata da se lagano sve ovo fino povuče, da sve lagano se rastopi, tako da nakon toga ćemo preći na neke sljedeće stvari koje ćemo raditi. Ovo je samo prvi dio naše prihrane, u drugom dijelu prihrane ćemo koristiti dobru staru koprivu koju ćemo potopiti u 15 litara vode, otprilike koristimo 1-2 kg, u zavisnosti koliko imate, i nakon toga ćemo ova 2 rastvora spojiti u jedan mega rastvor. Mnogo puta smo radili neke varijacije ovih rastvora, ovo je jedan od najboljih i najkvalitetnijih rastvora, služi isključivo za plodove, možete ga koristiti na paprikama, možete ga koristiti na lubenici također, ali najbolji rezultat daje na paradajzu. Kao što vidite, se naš rastvor već fermentirao, tako da potrebno ga je samo usuti naš rastvor sa koprivom, malo ćemo ovo sve ovako promućkati i promiješati, izvadit ćemo ovu koprivu tako da nam ne smeta i prećemo na zalijevanje. Također, jako jednostavan rastvor, lagano se pravi, poprilično je jeftin i vrlo koristan. Ova rastvor sam već par godina, tako da se odlično pokazao. I treći neki problem koji se javlja je tanka i uošćena kora. Dakle, znate, kad vidite ono paradajz koji je kao bombona, već ga pogledaš poprijeko on puca, to je često zbog sorte, to su tanke kore i uošćeno dok je plod još mali. Tako da neke sorte, pogotovo hibridi, brže sazrijevaju, imaju tanku koru, tako da nemojte na to puno obazirati pažnju. U principu, sad znate, kiša nije jedini krivac što paradajz pukne, tako da primjenjujte ovu našu prihranu, bit će jako kvalitetna i bit će vam sve u redu. Zalijevajte redovno, a nekad se sjetite i paradajz vam neće pucati. To je bilo to za ovaj video. Ako vam se video svidio, bacite neki like, share i subscribe i vidimo se u sljedećem videu.